Patuloy nakapag-poste na kayo ah. May punla na ba? Ah, buto, hindi punla. Bagay, ilang araw lang man patutubuin yun eh, ano? Ito yung CR, sentro. Yan. Ito, kwarto. Kwarto. Gitna yung CR. Ito yung dining and living. Haba. Ito yung kwarto nila inay. Yan. Dito yung aming magiging kitchen. 2 linggong gawa. 2 weeks. Konti na lang, mayayari na.